Hello guys, mag-rate ta sa soda nga water ng gikan ni John. Kagid sa araw ma-proud ang imo ang mga viewer. Ano dito pila ni John? 900. Abi ko kuha na free na si mo, later biya ka. Ato ba mo direk minom eh. Sige not no, pero tubig siya. Pero para siya no? Binuwang mo ang eh. Ibugon na siguro ka ako. Pagkakasig mo ha? Pait-pait lagi. Water mana? Wala man di flavor gold so muna sparkling water. Hello guys. Okay naman siya. Hi guys! Hello! Elmer, magpakita ng lakaw, Merbo. Pag-ubo na lang sa pag-upas ba? Pag-ubo tanan ha. Grass. Lasang grass. Ito guys, matcha is the best. My favorite flavor of all time. Let me taste it. Lami siya guys, lasa siya. Hindi mo red, ako may red extra order. 50,000 gold carat 3K. Guys, galing nga pagkakarat to. Road by Selena Gomez. Huli ka biyan niya yung ano? Yung company ba? Nga road. Pero siya nga pa creative director. Yeah. Kayo. This is the combo. Utsya kalay. Yatay sila mga ano. Akong iPhone 16 man guys. Ko na 2 more. Sirahanan. Pakita usap po ni si Iko, si Hailey Baldwin. Magbutang ko kwan guys, road. Taas biyang case sa HIV sa Pilipinas. Oh. Dili man lang mag-share mag-search ba. Pod Semba, Sem. Semba. First time. Taman ba, Sem? Kin ko may... Pagpapa kay ko. Lungsa man ni siya. Uy, pinakaw kay mong lips. Bugat lang siya sa lips guys. Dili man. Imong nang ray bugat. Kasi guys. Hi guys. Dahil white ang... Alam ka pa. Kao na lang papansit kang tool. Ay, pagluto ka. Gil. Ano flavor at chili? Or no? Kaya tayo na. Mara, gatay man mo eh. Daw kayo magkalagot na ako eh. Yes, baro. Halas ah, halas. Yan na ako mukha niya niya. Kaya ako tinang. Kung sakali lang ma-miss. Moko! Hello guys, magluto Hi guys, mag-imo may off. ako, maghugas ko din siya. Muna ko ni Mer. Kanang sana. Uto, may buot ba? Hi guys! Ayun, luka ni. Where are you? Look at you. Best part, no? Ano ang next na kakainin natin? Hey! Hey! Style! Ang mga juice. Ano ang sarap kainin? Letter A, Zesto. Letter B, Krispy Kreme. Letter C, Coco Crunch. Or letter D, Richard Velasquez. Guys, send Gcash para kita na mo ang luka. Ay, giatay ang kamera ni Elmer. Hello guys, this is Fluffy. Hello. Hello. Kaway ka, Husky. This person guys, yes. Makikita mo kanyang Ano ang cooking with inamo? tangina mo. Sabihin mo sa akin kung Saan siya dalahin? Tanginan nyo. Wait, is this song in Tagalog? May matitigan na matanda. Is this song is in Tagalog? Or what the fuck? Nawas yung gabagab. This song is in Bisaya. Give me the beat, give me the beat. Nagtimpla na si Fiang guys. Nakasimpol. Nakasimpol si Fiang guys. Bawal talaga. Bawal talaga! Flower. Diba? So, hindi na Sino ako bago ba? nakagawas ng mental. March ay April pa ako gawas last year. So 1 year na siya, so valid. No, 1 year na di ka dilibuan. Ay,
naman din eh. Wala kay notes, June. Grabe. Ito yung comer. Si Elmer, munang bagsak. Sige, Muna mabuang. Laban na, balik ka. Pare ka kakita. Ka, nabadar ko sa puspuro ka. Ay, pagigilong. Hindi, Mer, pag-imong suka, Mer. Agay, niya. Sabo. Hello guys! Hello, guys. Our food for today is, saan siya? Sunny side Bihod. Sabi. Kanton to you. Yeah, it's all good now. What about forever? Secretly inside, I'm dying, emotionally violent. So tell me what the hell am I doing? I don't know. Hi guys! So karon guys, namin karon sa Gigi. Sa Robinson Gigi. Kaya mamalit ni Og among samgiponan. Sa... Not at the... Pork, of the pork. Ikaw, the purge. Ito, nakasala. Nakasala. Papunta niya. Wala kang... Sa karet? Wala. Sala. Hi guys, ito ang point of view ng mga pagkain. Ito, ang simulan. Adoy. Ala. Wala mo nagsuwa-ugsungan. Kay mag-uwa nila yung pampulutan. Wala na ilang eh. Siya siya nga video man. Dagdag lang. Pagkita na niya. Uy, nagikuha ni Tommy. Hello guys. Nag-haul ka sa gipalit ni Jojo. Ano gipalit ni Jojo guys? Sa taga ni Jojo? Balay food. Lettuce guys. Lettuce. Dua ka GSF guys. O, carry, double mint. Ang flavor is gum. Flavor is kuhan, honey lemon mint. Napalit po si Jojo. Oh, Kinoria. Lace sa guys. Blueberry and piato. Palit sa si Jojo guys. O, gochujang. Ay, gochujang. Kimchi. Palit sa si Baro. Colgate. And sino ka ni Joel? Inoki gao guys. Ano si Joel? Liberty. That's it guys. More to ang ipalit ni Joel for today. Gaba. Busy kay si Erica guys. Virtual assistant. Ulit, oyster! Video na tikotik siya ba? Ina niya kada alpha siya. Ano na ako man? The fuck? Iba talaga ang nagagawa ng AI. Time check, it's already 7:18. Wala pa dyan naman Ana si Erika. Ako yung shot guys, wala siyang tubig. Gabi siya ka fast learner. Hello guys. Guys, papalit yung ice guys. Tara dyan computer guys, Joel. Mga to ko sa tindahan guys. Gabi kang ngit-ngit dere. I don't know if I'm interrupting what you say. I've got to know if I've been MIA. I can make it up to you right now. What you say, you should know. I see more life when I'm with you. Time after time, I feel like when I'm with you. Di ka may halmon. Video ko, ganahag ako. I love you, yeah. I see more life when I'm with you. Ano niya siya ang pinasabat sa Robinson? Ano makita Iyan na kung mga karakter. I've been trying lately, but I'm not perfect. I've been searching, then you came into my life. So yeah. I'm done making my mind up now. 'Cause you've been spinning my head around. I only want you, baby, that's the truth. 'Cause I see my Bakit very well pa ako? Marami.
Time